Haka katemupa baru ukun bad umesim bakoi. Amin. Utrai undon rengkat betpi. Rengkat betpi ru. Kajing pule naka kitab jingke. Kalenong kaba henry kadekot arpo hniu. Hakane karukom ken karpad ya kakarteng jonga halo ki fight Israel. Bad nga ngan karku yaki. Kaktinu ble. Ngising yungu yaw ble. Ko para bangai di rau Chris. Hakene kapor nyayu yaw ble tracken red. Namar ba ula ailad yangi ban snap ka kaktin jungo. Ka Kasi Catholic TV ka Wandra shani ya kaktinu ble man kasni. Bar ka yarap yangi ban puson ya kaktin ble. Dakwa puson ya kaktin ble ni pankre yarede. Ban yard hakalung tri jungo. Ban le ya kamon jungo. Nakabinta kane kalar ba uble u ayangi mankasni ni aingu yaw. Ban ni persang ban le ya kamon jungo uble hakajingu jungi ko mankasni. Mandrakasni kaktin uble ka ong yangi siapa ka jingkar ko yung uble tracken red. Uble tracken red o kerku yangi. O kuwa ban kerku yangi malakapor. Kumba ni pule haka kitab Genesis. Uble ulataw ya kapatay waro kawe. Nang dapat ulataw ya kibri. Hadian par ulakerku yaki. Uble ulakerku ya kibri benengkong. Barhabani pule ya kajutang barim. Hamtangi sem ba uble ulakerku ya kibri. Hati por baper. Uble ulakerku ya Abraham. Uble ulakerku ya ka Sarah. Uble ulakerku yau Samuel. Uble ulakerku yau Solomon. Uble ulakerku yau David. Kumta ngilaban Shem haka jutang barim. Uble ulakerku ya kibri. Barha kane karukom. Uble ukwa ban kerku yani baro. Ban iyo ya kajing kerku jang uble trakenrad halor jongi. Ngedai ban karpad ya kakarteng jungo. Ngedai ban karpad ya uble ban karku yanyi. Ngedai ban duai karpad ya uble ban te halor jongi. Ya kajing aye berkajing karku jungo. Ngedai ban duai hau man la kapor. Kenang ba kajing jongi kan yai akleng tri kaba bha ber kaba koi. Kenang ba kajing jongi kan long kaba sup ber kaba kemen. Ngedai ban duai ya uble man kapor. Tanda kabor lajong. Tanda ka jingere sitom jongi. Ngimla ban iyo ya kaban ikwa haka jingi jongi. Hakine ki por ngiti kibri kibadon bun ki paisa tengka kila bantin bun kiye kandre kimla bantin ya ka jingso. Kimla bantin ya ka jing ko jingkia. Kimla bantin ya ka jingkemen. Tam uble king ulaban ayangi kajing ko jingkia kajing so jingsai. Na kane kada ni duai kapal ya uble bankarku yangi. Bante ya ke bankarku ya ke i kasam jongi. Bankarku ya ke parlo parajor jongi. Bankarku ya kasnong jongi. Bankarku ya ke ri jongi. Barkunta uble trakendar. Udai bankarku yangi baro. Baru udai ban yalam yangi baro. Hakalunti kabaso. Kumbang layas na nakadikta bakoy. Hakane karukom ken karpad ya kakarteng jonga halor ki paid Israel. Bad nga ngan karku yaki. Uble unsa karku yangi. Bad lada uble udai ban karku yangi. Ngidai ban duai. Ngidai ban duai. Yandai tang nakabinta
Jongi ngidai ban duai nak benda ki wei per ki briuro. Ha kane ka jingto bakoi ngilai yes ngau. Ba haba ki lindo ki duai nak benda ki paiba. Ublei un shaskor ya ka jing duai jongki bar un kerku yaki. Bar kun joro habani duai nak benda jongi. Habani duai nak benda ki parlok parajor jongi. Habani duai nak benda kita barak badon abdang kano ka jingene ka jing sitom. Ublei trakendrat un shaskor ya ka jing duai bar ka jing kapar jongi bar un kerku yaki. But haka jingto bakoi ublei king ulak ba un sakerku yaki. Ladani duai kapar yawo un sakerku yaki. Na kane kadau ko prabangai bayirau kris man kasni ngede ban duai karpad yawo bante halor jongi ya kajingaye berkajing karku jongo ublei traikendran udai ban karku yani udai ban yalam yani hakalandi kababa berkabakui udai ban yalam yani ban le ya kamon jongo udai ban yalam yani ban yim katkum kajingi ka jongo bar udai ban yarap yangi kenang ba lenba ka jingim khaw ba jungi ngela ban aya baro ka nuksa ka baba bar ngela ban yarap yuwe par ban yai barabol haklandi ka baba bar ka bakoi te minta hakane kapor kapani pusan sapang kaktin uble sapang ka jing don kam ya ka jing duai tongin akar par ya uble traikin drag bante halor jungi ya kajing aye berkajing kerku jongo berban yalam yangi hakalang ti jongo ini ro ya Jesus Christ Jinom la jinom. Amen. jongi ni dubai koble pawdan barbaro nyai nu yami nak benda kane kapor mela aira dengi menda kasne ban snap ya katin jungme able trakenran nyai nu yami nomor menda kasni ngilai yolat ban snap ya katin jungme lengba kakasi katli TV man kasni maker ku yangi bad me aila yangi ban snap ya katin jungme na kane ka program able trakenran toker ku yangi ban yim katpum katin jungme man kasni snap ya katin jungme badenda la snap ya katin jungme ngidai ban puson ya ka tin jungme bad ngidai ban yim katpum katin jungme able trakendrat mandra kasni na kajing to bakor ngala yos myo sapanga jingdon kam ban duai hame ngidai ban duai hame manla kasni kham tame ban yo ya kajingai berkajing karpu jengme halor jengi hakane kapor able trakendrat ngiduai karpar jeme na kabendra jengi baro na kabendra kita baro ki basnap ya kane ka program na kabendra kita baro ki basnap ya katin jengme hakane kapor ngiduai karpar na kabendra kita baro ki baro naptang kano ka jinge berkajing sitom ngiduai karpar jeme banker ku ya kita baro ki basnap ya katin jengme hakane kapor ya ke yin kasam jengki ya ke parlo parajor jengki ya ke jingtre jingta jengki bato kerku ya ki bato a ya ki ya ka be ki don kam hakane kapor able trakendra niti ba hakane kapor don bon kibre ki badon habdang ka jingpang don bon kibre ki badon habdang ki jinge ni karma ya ki to baro bangi duai na ka bentra jengki bat kunjuru able trakendra don kibre ki bala kladno nakas no jengi ne nak yin jengi ni karma ya ki badgi duai nak bentra jengi able trakendran to map ya ki po jengi baro to map ya ki jingduna jengi baro but to a ya ki ka jingja tai bomje kor able trakendran ha kane ka por ni duai ka por yame nak bentra ki to baro ki kule kor to karku ya ki kanang bakin kre kor bha but kintu saprang ha ka jingim jengi kunjuru able trakendran ngidoi kapar jami na kabinda kito baro ki batrei ha ko office ne ha kalenka toker ku yaki jing tre sitom jongki bato da yaki na ki jing ma baro able trakendran kunjuro ngidoi kapar jami bankar ku ya ime ipa bankar ku yaki kemen para
ban kerku ya ki bahai ngasam ban ki parlo parjor jengi ban to kerku yang ni baro kenang ba dak bayo ya ke jingai ber ke jing kerku jeng me nyela ban jai barabor haklen ri jeng me dak bale ya ke mon jeng me dak bayo ya ke jingai ber ke jing kerku jeng me nyai barabor haklen di khaw babur ke bakoi ban lan ba ke jing khaw ba jengi nyela ban jarak ya ki wek pakibrio ban jai dak lenti jeng me ban jai dak lenti khaw babur ke bakoi ni pan yakane daw sutra jungi Amen. kok pa jungi Ubah ganing kanlong ka baguit ka kriting jongni kanwan ka hima jongni kanlong ka mo jongni ha ka gindo kumbaha bane tuayangi minta ka jungi kabahala tasni bachoma biyangi ya kiringkang jungi kumba mirungi ma biya kibalasni yangi badwad yalam yangi shagading penshoy Henry Tokla yangi hadapas new Amen. kuble ko Maria Kabada dajingai utrai unon berpa lakerku ya panating kikente badla kerku ya uso ko Jesus ko Maria bakui ke minjong gubre terduai naga minta jungi nongkop minta pada kapor kajingi jungi Amen. kaburong hau pa budhau kun badamin simbakoi Kumba halalo haba minongkong kunci minta berbarabor jinom la jinom Amen. utrai undang rengkat betpi Rangad berfidru kuble barangkor baro upa bar ukun bar umen simbakoi unkar kuyapi Amen. kodonan bakitam Jesus To isne yangi ko Maria konanya rakhi Krista to duai naga binta jongi ko Joseph bakoi to duai naga binta jongi hak ketemu pa rupun bar umen simbakoi Amen. ini ro ya Jesus Kristus Jinom la jinom Amen.